हमको नजर ही रुक गई। तो ये क्या? हाँ हाँ आडवे कहाँ कहाँ? Marked a location. हाँ हमको लोकेशन। अच्छा इधर है। ग्रेनेड आपने किया? एक ही था। हार्ड में कोई स्कोप है 3x वगैरह है आपके पास? एक्स्ट्रा में हो तो देना। अब तो फिर आप किस पे चलाओगे? दिखा क्या कुछ? अबे ये कहाँ से गिरा दी? हाँ वो इधर है, इधर पीछे वाले घर की। वहाँ जबरदस्त कहाँ गिरा है पांडे जी। हाँ
Marked a location. Marked a location. Marked a location. Marked a location. Enemies ahead! ये ले लो कोई आदमी। I got some. Thank you. Marked a location. Marked a location. Watch out! भागा अंदर। बहुत डैमेज आ जाओ तुम लोग क्या। 3 उसके नॉक, एक बहुत डैमेज है, 2 नॉक है, 2 बचे हैं। 8 भाई फेल देना। बस ऑल डेड। Let's go! एक नॉक है भाई, एक नॉक है। पुश करो पुश करो। एक नॉक है करके। Watch out!